अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतने बार भगवान का नाम लेने पर तो भगवान मिल जाएंगे। गृह मंत्री के इस भाषण को लेकर पूर्व सांसद और पश्चिम बंगाल सामाजिक न्याय मंच के महासचिव रामचंद्र डोम ने कहा कि वे लोग कितने हताश हैं, इससे जाहिर होती है। 17 दिसंबर 2024 को देश के संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर संसद में आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर का नाम बार बार सुनकर कहा था कि यदि इतने बार भगवान का नाम लिया जाए तो 7 जन्म तक स्वर्ग में जगह मिल जाएगी। इसके बाद पूरे देश में इसे लेकर राजनीतिक भूचाल आ गया था। इसे लेकर ही रविवार को पश्चिम बंगाल सामाजिक न्याय मंच के दार्जिलिंग जिला कमेटी की ओर से राज्य कोऑर्डिनेशन कमेटी के अरविंद हॉल में एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में मुख्य वक्ता के तौर पर पूर्व सांसद और पश्चिम बंगाल सामाजिक न्याय मंच के महासचिव रामचंद्र डोम, राज्य के पूर्व मंत्री और पूर्व मेयर अशोक भट्टाचार्य, मंच के महासचिव अलकेश दास समेत अन्य वरिष्ठ लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर डॉक्टर रामचंद्र डोम ने कहा, যিনি সংবিধানের রচয়িতা, যার সংবিধানের আধারে আজকে ভারতবর্ষ আমাদের এই আকার আমরা দেখি, সেই ভারতবর্ষের অন্যতম তার ভিত্তি সেটা হচ্ছে সংবিধান, তার জনক। সেই রকম একটা মানুষকে সেখানে আলোচনায় তার সেই আলোচনা যখন হচ্ছে সংসদে, সেই সংসদের আলোচনায় অংশগ্রহণ করে সরকারের পক্ষ থেকে দেশের সরকারের 2 নম্বর নেতা অমিত শাহ মশাই যেভাবে মন্তব্য করলেন, কটাক্ষ করলেন যে বিভিন্ন বক্তারা যেহেতু সংবিধান চর্চা করছেন, তার সঙ্গে সংবিধানের অন্যতম যিনি জনকে তার নাম উচ্চারণ করছেন, তাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন, সেই প্রশ্নে এতই উষ্মা, সেই উষ্মার কারণে তীব্র কটাক্ষ করলেন যে সবাই আম্বেদকর 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 করছে, আম্বেদকর 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 কথাটা যেভাবে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে করলেন, সেটা হচ্ছে অত্যন্ত অপমানজনক। এটা যে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো যে বেফাস কথাটা বলেছেন ব্যাপারটা না, এটা পরিকল্পিতভাবেই তাদের যে মানসিক ভাবনা তারই প্রতিফলন।